Good morning guys. Laglag sa ko diri sa kuan Punta di Gloria Resort. Padulong mi sa ubos guys. Matan-aw mi sa view. View diri sa ubos. Dili ta. Duta diri uy. First time na ako makaanhin sa Punta di Gloria. Wow! Wow, super nice. Nice the view. What a nice view. Oh no. Nakapunta. Taas sa hagdan. Taas kay hagdan oh. Para magmangurog akong tiil guys. Yan lang po magtubos. Ganda. Hala, patungas kahangak kaya. Te. Naadiriti oh. What a place. What a nice place. Try ko baba ha. Try ko baba. Tabi. Manabi pa guys kay first time. You know, karon pa ko nila na meet so kinahanglan manabi ta. Tabi. Ninuta dito sa ubos.